अभी देख लो, ये भी मेडिकल में अनफिट है। क्यों? इसका जो है ना नौकनी, ये नौकनी जब तक ठीक नहीं होगा, आपको किसी भी फौज में नौकरी जाओ, कोई भी नौकरी में जाओ, आप उसको अनफिट करना ही करना है आपको। तो दोस्तों आप टेंशन नहीं लेना, आपको फिट करार जन्नो जो सोल्यूशन दरकार सोल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको उसी सोल्यूशन से, ये नौकनी कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना आपको एक्सरसाइज करूँगा, नौकनी दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप नहीं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ, 24 घंटा आपके साथ हूँ। आप आ जाओ इस एकेडमी में। देखो मैंने जो एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, फौज में जाते ही पहले पा देखेगा। যখন প্রথমে পা দেখবে, পা দেখার সময় যখন দেখবে আপনার হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু জুড়ে আছে, প্রথমে ও লিখে দেবে। তো বাকি যে পয়েন্টগুলো তো লিখবে পড়ে, কিন্তু যখন এখান থেকে কমান্ড শুরু পাঠাবে রি মেডিকেলের জন্য, সেখানেও ও রি মেডিকেলে ফিট হতে পারবে না, আনফিট হবে। তা দোস্ত একটা কথা বলবো, কোনো টেনশন করার দরকার নেই। আছি চাঁদপাড় ডিফেন্স একাডেমির এক সার্ভিসম্যান দীপেন তোমার সাথে, তোমাদের সবার সাথে আছে। যাদের আনফিট, এই ধরনের আনফিট পার্টিকুলারলি ইন্টারনালি আনফিট, ও আমি দেখবো তোমাদের, ডোন্ট ওয়ারি।